नमस्कार जय जगन्नाथ आज क्लास में समस्त को मु कान्हा स्वागत करुछि। दिन बंधु तारी दुख नगला मोहरी हेलो कि निष्ठुर चित हेलो कि निष्ठुर चित निराचल विजय करी दिन बंधु तारी दुख सारा आज कौन गीत गाइले ना पिला माने आज गीत गाइबार गोटे उद्देश्य अछि काहे ना गीत लिखिछन किए की कहलो बनमाली दास किए ओडिसा रा जने कवि से होचन बनमाली दास आकर आ गोटे आज हम पढिबा पद्य जहा कि तुम षष्ठ श्रेणी रो साहित्य बही रो माने द्वितीय पद्य जोटा कि होची प्रभात अवकाश प्रभात अर्थ होची सकाळ सकाळ रो अवकाश अर्थात अवकाश अर्थ तुम आ केते जगह सुनिছো गोटे पुरी मंदिर गले सुनिছো भगवान को अवकाश अर्थात भगवान गाधुआ समय सकाळ समय दांत घोषा ताकर माने नित्य कर्म कला समय जो बेसता होची अवकाश माने बेसता बोली कहले किंतु प्रभात समय माता दशता श्रीकृष्ण को प्रति वास्तविक स्नेहरे ताको कोन कोन करिबो बोली से बाबत रे कह जाय छै। तेणु कौन है जे कवि विषय जानवा फास्ट कवि होचन के ना बनमाली दास जे कि तुम्हारे प्रभात अवकाश को से लिखि जति बनमाली दास ओडिसा जने प्रसिद्ध कवि ताकर अन्य कृति मध्ये जोटा मु गाई प्रथमे दीनबंधु दयतारी केड़े छंद जाने लो सखी से मंदर जार की पिलाटी केड़े छंद जाने लो सखी सेटा भी लिखि जति आ सहित आ कोन लिखि जति मागुणी मोर आदि कविता गुड़िक बहु लोकप्रिय अटे तांकर अन्य लेखा गुड़िक मध्य ओडिसा हिसाब ओडिसा से बहुत ईश्वर के प्रति बहुत भक्ति दिला तेणु जिते भी लेखा लिखे सब भगवान कृष्ण और जगन्नाथ को समर्थ कर सब लेखा लिखे देखो भी तुम जो पद्धति अच्छे प्रभात अवकाश तार प्रथम पद्धति आम पढ़ा प्रभात अवकाश पूर्व आम पढ़ले बनमाली दास विषय किसी जाने तो कौन लिखाई आवृत्ति करूँ गोटे गोटे पदक तुम बुझे देख उठनी सिपाही लाए धर हे बंशीधर उठनी सिपाही लाए धर मंदिर डाकिले सुक वृक्षरे रागिले काक मंदिर डाकिले सुक वृक्षरे रागिले काक कुकुरटे पिक कुकुट डाकिले पर बंशीधर उठनी सिपाही लाए धर देख ये भगवान श्रीकृष्ण सोचती माता दशता स्नेह सहित कहते उठ निशी पाइला एथर उठ निशी अर्थ होची रात्रि निशी अर्थ होची न राति पाइला एथर हे बंशीधर कांदी करा श्रीकृष्ण को ना श्रीकृष्ण सदाबले बंशी बजाय को भल पाती सदारे बंशी बजाती तेणु ताको माता दशता बंशीधर बोली डाकती उठ निशी पाइला एथर हे बंशीधर उठी पड़ राति पाइबलानी माने सकाळ हेलानी उठी पड़ कौन कहले मंदिरे डाकिले सुख मंदिरे डाकिले सुख मंदिरे डाकिले सुख सुख अर्थ होची न सुआ सुख अर्थ कौन सुआ तुम सकाळ देखो विभिन्न पक्षी माने बोली थाती तेणु मंदिरे डाकिले सुख मंदिरे सुआ माने डाकिले वृक्षरे रागिले काक काक अर्थ कौन काऊ सकाळ देखि दिबो मंदिर मानकर तो ताको घर मंदिर सुआ जन सुआ होची आ वृक्षरे रागिले काक माने गछरे गाऊ मध्ये रागिले गाऊ रा का का नि बोले उठी बड़ कुहु कुहु रटे पिक इला माने कुहु कुहु कहले के बोची कोई कुहु कुहु रटे पिक कुकुट डाकिले पर घर कुकुट कुकुट अर्थ कुकुड़ा सकाळ कुकुड़ा माने प्रखर कली से प्रखर भाव से बोइला उठी पड़ आ लेटे करनी मंदिर रे सुआ डाकिले नहीं गछरे काऊ बोइला नहीं एवं कुकुड़ा माने बोइले नहीं आ केते विलंब करिवो ए बंशीधर उठी पड़ अरे कोचदी कौन कोचदी डाके जसवंती भाई उठ मोर बनमाली श्रीमुख देवी पखाड़ी झरी रे रखिछि बासनीर हे बंशीधर उठनी सिपाही लाए धर अबोचने मा दशदा जे डाके दशवंती भाई एठारे जसवंती होचनी माता दशदा देखो कि कृष्ण सोचनी माता दशदा भाई उठौचंती कौन कहते भाई है अर्थ माने स्नेह सहित माने दुख सहित उठो
ଶ୍ରୀମୁଖ ଦେବି ପଖାଳି। ପଖାଳି ଅର୍ଥ କଣ? ପଖାଳ ଭାତ କରିବି ନା, ପଖାଳି ଅର୍ଥ ହଉଛି ଧୋଇଦେବି ତୁମ ଶ୍ରୀମୁଖ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୁଖକୁ, ମୁହଁକୁ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଧୋଇଦେବି। କିଭଳି? ଝରିରେ ରଖିଛି ବାସମୀର ହେ ବଂଶୀଧର, ଉଠନି ସିପାହୀ ନାଏ ଥର। ଝରିରେ ରଖିଛି ବାସମୀର। ଝରି ଅର୍ଥ କଣ ପିଲାମାନେ? ଗୋଟେ ପାତ୍ର। ଆମେ ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ମାନେ ଗୋଟେ ଜଗ୍, ଜଗ୍ ଦେଖିଥିବ, ଜଗଟା କୋଉଠି ହେଇଥିବ? ଏଇଭଳିଆ ଜଗଟା ହେଇଥାଏ ନା, ପିଲାମାନେ ଜଗଟା ହେଇଥିବ। ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ଜଗ୍ ବା ଗୋଟେ ପାତ୍ର। ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବାସମୀର। ବାସମୂଳ ମାନେ ଚନ୍ଦନ, ଅଗୁର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବାସଯୁକ୍ତ ଫୁଲ ପଡ଼ିଥିବ, ବାସ୍ନାଯୁକ୍ତ ଜଳ। ଭଗବାନ ଶିବ, ଭଗବାନ ଶିବ ଆମ ଭଳିଆ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, ତମାନେ କେମିତି ଫେସ୍ ୱାଶରେ ମୁହଁ ଧୋଉଛ? ଭଗବାନ ସେମିତି କଣ କରନ୍ତି? ଚନ୍ଦନ, ଅଗୁର, କର୍ପୂର, ବିଭିନ୍ନ ସୁବାସଯୁକ୍ତ ଫୁଲ ମିଶିଥିବା ବାସ୍ନାଯୁକ୍ତ ଜଳରେ ମାଙ୍କୁ ସୁଧା କରୁଛନ୍ତି ତୁମ ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ପଖାଳି ଦେବି। ପଖାଳି ଦେବି ଅର୍ଥ ଧୋଇଦେବି। ରେ ବାବା ଉଠି ପଡ଼। ଆଉ ପିଲାମାନେ ମାଙ୍କୁ ସୁଧା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅମୃତ ବାଣୀ କଦଳୀ ଲବଣୀ ସଙ୍ଗତେ ଗଳି। ଅମୃତ ବାଣୀ କଦଳୀ ଲବଣୀ ସଙ୍ଗତେ ଗଳି। ଅଧାମ ଗୋଟିକା ପୁଳି, ଅଧାମ ଗୋଟିକା ପୁଳି। ଖଣ୍ଡ ସଙ୍ଗେ ଗୁଞ୍ଜାଇବି ସ୍ୱର ହେ ବଂଶୀଧର, ଉଠନି ସିପାହୀ ନାଏ ଥର। ମା ସଦା କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଏଠି ମା ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କଣ କହିଲେ? ଆମ ମୁହଁକୁ ମୁଁ ଧୋଇଦେବି। ବାବା ଉଠ। କହୁଛନ୍ତି ଅମୃତ ପାଣି କଦଳୀ, ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଖାଇବା, ପାଣି କଦଳୀ ସବୁ ତକ ମୁଁ ଗୋଳିଦେବି। ଲବଣୀ ସମେତ ଗଳି, ଲବଣୀ କଦଳୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ। ଅଧାମ ଗୋଟିକା ପୁଳି, ପୁଳି ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଘରେ ଘରେ ମା ପିଲାମାନେ ପୁଳି ପିଠା କରନ୍ତି, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାବିଡ଼ି, ଲହୁଣୀ, ସବୁ ଖାଦ୍ୟ କଣ କରିବି? ତମକୁ ଖଣ୍ଡ ସଙ୍ଗେ ଗୁଞ୍ଜାଇବି ସରରେ। ଖଣ୍ଡ ଶର୍କରା, ଖଣ୍ଡ ଶର୍କରା, ତା ସହିତ କ୍ଷୀରର ସର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏସବୁ ଖାଇବାକୁ, କାହିଁକିନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୋମଳମତି। ମାନେ ଲହୁଣୀ ଯେମିତି କୋମଳ, ତାକୁ ଲବଣୀ ପିତୁଳା ବୋଲି ମା ସଦା କହିଥାନ୍ତି। ଲବଣୀ ପିତୁଳା ମୋ ସୁନା ସଂସାରୀ ବୋଲି ମା ସଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦେଖ କହି ଦେଉଛନ୍ତି, ମାତା କେତେ ସ୍ନେହ ଭାବରେ କହି ଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଧାମ ଗୋଟିକା ପୁଳି, ତା ସହିତ ଅମୃତ ପାଣି କଦଳୀ ସବୁ ତକ ମୁଁ ଚକୁଡ଼ିକି ତତେ କଣ କରିବି? ଖୁଆଇ ଦେବି। ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରନି, ଉଠି ପଡ଼। ବାଛୁରୀ ଚରାଇ ଯାଇ ଖାଲି ପଥ ଶ୍ରମ ପାଇ, ଅଳସରେ ଅଛୁ ଶୋଇ, ଅଳସରେ ଅଛୁ ଶୋଇ। ଅଶକତ ହୁଏ କିଶୋରୀର ହେ ବଂଶୀଧର, ଉଠନି ସିପାହୀ ନାଏ ଥର। ମା ସଦା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବାଛୁରୀ ଚରାଇ ଯାଇ କାଲି ପଥ ଶ୍ରମ ପାଇ। ଆରେ କାଲି ତ ବାଛୁରୀ ଚରାଇ ଯାଇଥିଲୁ ପଥ ଶ୍ରମ ପାଇ। ପଥ ଶ୍ରମ ମାନେ ପଥ ହେଉଛି ବାଟ, ଶ୍ରମ ହେଉଛି ହାଲିଆ। ରାସ୍ତାରେ ବାଛୁରୀ ଚରେଇ ଚରେଇ ଚାଲି ଚାଲି ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛୁ କି? ଅଳସରେ ଅଛୁ ଶୋଇ, ଅଳସରେ ଅଛୁ ଶୋଇ, ସେଥିପାଇଁ ହାଲିଆ ହେଇକି ଶୋଇଛି ଯେ ଏତେ ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି ଉଠିନି। ମାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଇଛି, କାଲି ତ ବାଛୁରୀ ଚରେଇ ଯାଇଥିଲା, ବୋଧେ ହାଲିଆ ହେଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ଆଉ, ତେଣୁ ଆଉ ଉଠି ପାରୁନି ଆଉ, ମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଆଉ। ଅଶକତ ହୁଏ କିଶୋରୀର ହେ ବଂଶୀଧର, ଉଠନି ସିପାହୀ ନାଏ ଥର। ଅଶକତ ତ ଶରୀର କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି। ତମ ମା କହିବା ଆଜି ଏତେ ରେଡ଼ି ଲାଗି କାହିଁ ଶୋଇଛୁ, କାହିଁ ଉଠୁନୁ, ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ରେ? ସେମିତି ମାନସୁମା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଶରୀରଟା କଷ୍ଟ ହେଉଛି କି ଏତେ ସମୟ ଶୋଇଛୁ? ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ଗୋପ ସୁତ, ଡାକନ୍ତି ଉଠ ଅଚ୍ୟୁତ। କେତେ ନିଦ୍ରା ଯାଉ ତୁତ, କେତେ ନିଦ୍ରା ଯାଉ ତୁତ। ଆକାଶେ ଉଦୟ ଦିନ କର ହେ ବଂଶୀଧର, ଉଠନି ସିପାହୀ ନାଏ ଥର। ମାରୁଷା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ଗୋପ ସୁତ। ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ୱାର। ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ଗୋଟେ ସିଂହ ଅଛି ଦ୍ୱାର। ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିବ ଦେଖିବ ଦିଟା ସିଂହ ଥିବେ, ଯୋଉଠି ସିଂହ ଦିଟା ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରଟା। କିନ୍ତୁ ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ଗୋପ ସୁତ। ଏଠି ଦେଖ ଗୋପ, ଗୋପ ସୁତ, ଗୋପ ସୁତ ମାନେ ଗୋପ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୌଡ଼ ପିଲାମାନେ, ଗୋପାଳ ବାଳକ ମାନେ, ଗୋପାଳ ବାଳକ ମାନଙ୍କ ସୁତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୁଅ। ଏଠି ହେଉଛି ଗୋପ ଅର୍ଥ ଗୋପାଳ, ସୁତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୁଅ ବା ନନ୍ଦନ। ତେଣୁ ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ଗୋପ ସୁତ ମାନେ ଗୌଡ଼ ପିଲାମାନେ ଡାକନ୍ତି ଉଠ ଅଚ୍ୟୁତ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆସିବ ଗୋପ ସୁତ ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଣ କହି ଡାକୁଥିଲେ? ଭାଇ ଅଚ୍ୟୁତ ଉଠ, ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି, ଉଠ ଅଚ୍ୟୁତ। କେତେ ନିଦ୍ରା ଯାଉ ତୁତ, କେତେ ଶୋଉଛୁ କିଏ? ଉଠୁନୁ, କିନ୍ତୁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଏତେ କେତେ ଶୋଉଛୁ କିରେ, ଚାଲୁ ଯିବା, ଖେଳିବାକୁ ଯିବା। ସେଠି ମାତା ସରି ଗୋପ ସୁତ ଗୋପାଳ ବାଳକ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଅଚ୍ୟୁତ ଉଠ, କେତେ ନିଦ୍ରା ଯାଉ ତୁତ। ଆକାଶେ ଉଦୟ ଦିନ କର, ଆକାଶେ ଉଦୟ ଦିନ କର। ଆକାଶ ତ ଆକାଶରେ ଉଦୟ ହେଲେଣି। ଉଦୟ ଅର୍ଥ କଣ ତମେ ଜାଣିଥିବ?
दिनकर एटी किए दिनकर होचନ୍ତି सूर्य जे दिन करନ୍ତି सूर्यकर अन्य नाम दिनकर दिनमणि प्रभाकर एमाने होचନ୍ତି सूर्यकर अन्य नाम प्रतिशत तेनु आकाश रे उदय हेलेनी दिनकर उदय हे सालेनी केते समय सोई हम घरे ना कहती अरे सूर्य बाहर तू मते पर्यंत सोचु उठ उठ जल्दी उठ ठीक আছে तो पिला माने पूर्व पदरे कोन पड़े जे सिंह द्वारा गोपसुत डाकंती उठ उचित हे अचित आ विलंब कर नाही उठ अरे उठ प्रभु चक्र धर जीवा को हे बहु छुर वन गमन कर वनमाड़ी चरण किंकर हे बंशीधर उठनी सिपाही राय थर एटी कोन कहउछथि कवि कहउछथि ना माता दशरा कहउछथि हे प्रभु चक्रधर श्रीकृष्ण जेतु चक्रधर शंख चक्र गदा पदाई चतुर्भुज ठाकुर तेनु ताको कहउछथि हे चक्रधर एटी श्रीकृष्ण के आगु ना तुमरा जाने को पाइले जे चक्रधर तेनु चक्रधर वनमाड़ी अच्युत बंशीधर ए सब कोन श्रीकृष्ण के गोटे गोटे नाम कहउछथि हे चक्रधर उठ जीवा को हेबो उछुर वन को गमन कर आ विलंब कर नाही हे कृष्ण तुम एठी बड़ आ काहे कि ना वन को जीवा पे तुमको लेट हे जीवो तुम मां जे तो जारे स्कूल जीवा पे लेट हे जीवो शीघ्र उठी पड़ सेमती माता दशरथा श्रीकृष्ण को उठौछथि हे अच्युत हे राम हे बलराम हे वासुदेव आ विलंब तुम कर नाही जल्दी जल्दी उठी पड़ तुमको वन को जीवा पे लेट हे जीवो पिला माने आशा करछु तुम माने वीडियो को बुझि पारिबो रहउछ धन्यवाद।